smile, eh? Look at the smile, eh? Okay? Yamasta Eben and Pakistan. Alright. Buat pwede mo akan sa kutena sa email tungkol sa kailangan mo. Mau di kuliah education, social advice, solid, o manusia nila kasi pwede kadang sa espacio kita na sa liga pa ko yung may kasalata sa pangata sa niya kaya na sa kanya. Mengudian kita to school in ECE o kasama festival meron kaninin Manila nasa niya kay kasalata siya naman salita alam. Chega ke monsi. Mai ansuk se chebang karobat pala pashko pansang range music club. Chela bola bola sama music club 1 2 3. Ramon umne school acha kasana akan kubul kitya ko woni kolo pere terna tila terna kawela kwan tapki ta ko della rendi so eu kesimpulan kia me sampai pon sudah ye wow dong eu makin kolokon ramas orang kap jota kapan ono to kendi orusian yang tupi mas ki mon wa terus kami ada mego betan mon wa nah ya son mesen cosa plenta mi masak men tun cosa ba sakau akan den kayaknya cuman ya mesen cosa ba masalah kata-kata kalau mau sanggup celah kunen kene kapure di dan kodene uji dan kolokol ono to mauna ima kareta kayak kasa-kasa lagi sampai wani kis kolokol ta mamiye utan sampai
Ilang pergi dan ini rupanya akhirnya surikan kurang kak yang kolokol tamu cakap. Ibu kata taranwat tentang masa ni tukia wo wen Naiya wo kita na kiri kay kakanya na kusunan. Ikisang magkitiunan cancer orang kakuya ti na kakuya. Kesimpulannya, ini cuma serai ni and coordination. Begitu kan cuma serai ni ada tak kamu kita serai tak invite kita and coordination. Banter rei kita hari kita orang baca matematik kosan. Kenapa mas ni wasan Islam? Dunia wasan ni nasa kau lagi kau tu. Ada pun pernah kau tu lagi bisulus kakak dia tu juga. Sekarang ni mereka ini wasan dah tercari. Hari orang lah ini dalam kesadaran aku. Sebab dia orang bersuri kau. Alang ng kahujian ito. Kailangan kawawan pensiya. Ang sukses ay bang karoon ka na mo goal pansang ray sa rin isigat. Nauralat ko sa iya tayo pa. Kailangan pwedeng goal kita ma, chay na pala pwede rin mas. Ang sukses chay bang kailangan rumangi pa na kalam na chay kita. Kalam ka nas. And then dobe kumuya. Karam na rin ban kasaletaran which arala pa ko saya Sophia. Mateo, Biancheo, Jeremy.
Mayroong bilang pinuto. Kailangan ni management sa batch kauna pata o answer research o ikan sa class sa pagmatsyay program o kang bugayang Kaizen yung ipakan closing remark. Para baka sa mga vice principal, lagyan sino? Una bang tolo tapos ulian kwento buluan school ng school. Ay po sa kawawa. Ang mga nila ko sa mga kailangan ng school. Wow, meron yung bintogan tolo. Councilman Evan Taganono yang depan rumah sakit kwento buluan ng school. Ulian benisi o when we are released sa taas, yung patem sa rang. Kaya wala ko lang ako yan. Kung meron sa kumadala sa iba ng utang, kasi lang napalitan ang manot, o kasko yung rang. Kaya yung nga yung laban. On the school ni Melen, Taganono, PTA, of this school, o magnapapali sa men iya katakan kanangan dak o nelen Taganono. Well, sabi ko mga YouTube, hindi makaragad ka ng rangot. O ikakan samtal kamuntan, ang sabihan, kamay, kasalatan, iya din siya ng kanan ng mas, then, subsawan. Simula kasi niya ng council, sinasakaran ako ng magsulian ko ng school, semen uyat katakan kanangan ng final. Yay, tagasulumi yung kasampan na. Yung, pasang-pasang, karyaw, nakupo, o pen. Kasampan ko sa kong matay. So, may kalitaw di magkaibiyaran what kasultang sa kong matay. Kung isang na mo, ay bambit siya, uyat ko ng school, PC, President and PC, uyat, kasaban kanangan ng